चोरा मद बिक्री को विरोध करी तातिले महिला भांगिले मद दुकान ठेंगारे बाड़े बाड़े मद दुकान सहित मद बोतल गुड़िक भांगी देइछन्ति। भद्रक जिला बांसड़ा थाना चौदिया देखा मिली मद विरोधी उत्तेजना। तेबे चौदिया पंचायतर विभिन्न गाँव में अबाधरे चोरी मद बिक्री होउथिबा अभियोग होईछि। अबकारी विभाग और पुलिस जानी मध्य कौनसी पदक्षेप नेउ नथिबा कहिसन्ति स्थानीय महिला माने। तेणु पंचायतर शह शह महिला एकजुट होई मद दुकान भांगिछन्ति। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଦାବି କରି ଚୌଦିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳାମାନେ ତାତିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଂସଡ଼ା ଥାନା ଚୌଦିଆରେ। ତେବେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଇଏ ଉତ୍ତେଜନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। चौदिया पंचायतर विभिन्न गाँव में अबाधरे जो भाव में चोरा मद बिक्री होउछि एने बारंबार अभियोग होई आसुछि। तेबे अभियोग सत्वे कौनसी पदक्षेप जेहेतु अबकारी विभाग पक्षरु निया जाउनी से नहीं महिला माने एक प्रकार उत्क्षिप्त होइछन्ति तातिछन्ति मद दुकान को बाड़े बाड़े भांगिछन्ति ता सहित मद बोतल मध्य भांगिथिबा सूचना सामना को आसुछि। अबकारी विभाग पुलिस जानी सुनी कौनसी पदक्षेप नेउ नथिबा स्थानीय महिला माने ए अभियोग मध्य सामना को आणुछन्ति। तेणु पंचायतर अनेक महिला एकजुट होइछन्ति मद दुकान भांगिछन्ति। ଏହା ସହିତ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚୌଦିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।